अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। बाज़ औक़ात बहुत सारी औरतें होती हैं जो ख़ुद को सबसे बेहतर समझती हैं। उन्हें लगता है वो परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ औरतों को लगता है कि हर लिहाज से में परफेक्ट होने के बावजूद उनके हस्बैंड उनसे खुश क्यों नहीं हैं। जब वो परफेक्ट है तो उनकी लाइफ परफेक्ट क्यों नहीं? शादीशुदा लाइफ क्यों इतनी अच्छी नहीं? शुरू के साल तो सही रहते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे हो जाते हैं और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है तो लाइफ बदल जाती है। तो आइए आज बात करते हैं उन पॉइंट्स के हवाले से जिससे आपको पता चलेगा कि आप वाकई में परफेक्ट वाइफ हैं और हर वाइफ को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको रिलेशनशिप और मजबूत हो। तो आते हैं पॉइंट नंबर 1, हस्बैंड को इग्नोर करना। अक्सर लाइल्मी में हस्बैंड इग्नोर हो जाते हैं। शादी के शुरू में वाइफ बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे हो जाते हैं तो सारा ध्यान बच्चों पे हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हस्बैंड को भी तवज्जो चाहिए होती है, वो भी एक तरह से बच्चा ही है। अगर आपको उनकी तवज्जो की ज़रूरत है तो उनको भी होगी। जब वो बाहर से घर आए उनको अपने फहरिस्त में अव्वल में रखें तो वो कभी भी आपसे गाफिल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, ख़ुद को हस्बैंड की आदत बना दें। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं, हस्बैंड के कुछ काम करती है लेकिन कुछ कामों में वो आलसी हो जाती है। जैसे ही शादी से पहले उनका कोई काम माँ या बहन करती थी तो शादी के बाद भी वो अब उन पे ही डालेंगी। अगर वाइफ A to Z हस्बैंड के काम करे, ख़ुद करे, तो हस्बैंड तो बिलाखिर मर्द ही है और मर्द को हर उम्र में औरत की ज़रूरत पड़ती है, चाहे माँ हो, बीवी या बेटी। इंसान प्यार को इग्नोर कर सकता है लेकिन आदत को नहीं। तो ख़ुद को हस्बैंड का प्यार के साथ साथ उसकी आदत भी बना दे। पॉइंट नंबर 3, हस्बैंड को अपने प्यार का एहसास बार बार दिलाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड बाहर जाते हैं काम पे या ऐसे ही दोस्तों के पास तो बीवियाँ खुश होती हैं कि चलो कुछ देर का सुकून मिला। अगर ऐसा आप भी सोच रहे हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। अच्छी बीवियाँ ऐसा नहीं सोचती, बल्कि हस्बैंड अगर बाहर जाने का नाम भी ले तो उन्हें बुरा लगता है। उन्हें जताएं कि उनके बाहर जाने से आप उन्हें मिस करेंगी। अगर वो बाहर हो तो कॉल करें या मैसेज करें, उनका हाल पूछें। सारे दिन बाहर है, उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, उनके लिए कुछ स्पेशल बनाएं। उनको इंसिस्ट करें कि साथ ही खाएं। हस्बैंड मेहनत करते हैं तो अपनी फैमिली के लिए। अगर उसे तवज्जो ना मिले तो वो घर ही इग्नोर करना शुरू कर देगा। पॉइंट नंबर 4, हस्बैंड को अपना टाइम दे। अगर हस्बैंड काम पे गया हो और लेट नाइट आ जाए तो कुछ बीवियाँ ऐसी होती हैं, वेट नहीं करती, सो जाती हैं, ये कहकर कि वो दिन भर घर के काम करती है, बच्चों को संभालती है, उन्हें नींद की ज़रूरत है। हम बीवियाँ की नींद पूरी हो ना हो फिर भी हम घर पे तो होती हैं। कभी भी दिल किया लेट गए, रेस्ट किया। हस्बैंड हमारे लिए मेहनत करके काम करते हैं, बिना नींद पूरी किए अगले दिन फिर काम पे जाना होता है, क्योंकि उन्हें हमारे फ्यूचर का सोचना होता है, बच्चों के फ्यूचर का सोचना होता है, पैसे सेव करने होते हैं। वो कहाँ आराम करेंगे? अगर वाइफ उनका वेट करेगी तो यकीन करें कुछ देर के लिए सही, वाइफ अपना और हस्बैंड अपना दिन भर की बातें एक दूसरे से करें तो दिन भर की थकन ख़त्म हो जाती है और अगले दिन एक नई जोश के साथ दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। लाइफ खूबसूरत हो जाती है। जिसके लिए इतना सब कर रहे हैं वो हमारी फ़िक्र करता है, यही सोच ही हमारे लिए काफ़ी होती है। पॉइंट नंबर 5, हस्बैंड के फ़ैसलों को इम्पोर्टेंस दें। अक्सर बीवियाँ ऐसा करती हैं ना कि हस्बैंड कोई भी बात करे, कोई भी फ़ैसला करे तो उनको आर्ग्यू करना होता है, तो उनको इख्तिलाफ़ करना होता है, जो ये चीज़ हस्बैंड को कभी पसंद नहीं आती। उनकी अना को ठेस पहुंचती है कि वो घर के सरबराह हैं, वो क्यों अच्छा फ़ैसला नहीं करते। तो बीवियों को ऐसा करना चाहिए कि अगर हस्बैंड कोई भी फ़ैसला करे ना, अगर उनको पसंद ना भी आए बीवियों को, तो डायरेक्टली उनको मना ना करें।
منع کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے بیچ اختلافات ہوں گی، اختلافات جھگڑوں میں بدلیں گی اور جھگڑے دوریاں پیدا کریں گی۔ آپ کو اگر ہسبینڈ کی کوئی فیصلہ، کوئی بات پسند نہ بھی آئے تو آپ پہلے ان کی پوری بات سنیں، ان کو تسلی سے اپنی بات کرنے دیں۔ جب آپ ان کی بات ختم ہو پھر جا کے ان سے یہ جسٹ کہیں کہ آپ نے جو بھی کہا صحیح ہے، لیکن میری رائے یہ ہے، باقی جو آپ کو اچھا لگے وہی کریں۔ صرف یہی ایک جملہ ان کو تسلی دیتا ہے کہ بیوی میری ہر بات مانتی ہے تو وہ خود ہی اپنی بیوی کی ہر بات مانے گا۔ بالآخر آپ کا ہی فیصلہ ان کا ہی ہوگا، اور ضروری نہیں کہ ہسبینڈ کا فیصلہ غلط ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سمجھ میں اس ٹائم نہیں آتا کہ وہ کیا فیصلہ کر رہا ہے، لیکن بالآخر ہم ان کے ہی بات پہ آتے ہیں۔ لیکن شروع میں ہمیں بھی اختلاف ہی کرنا ہوتا ہے، تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر ہر بات کریں۔ ڈائریکٹ اختلاف کرنے سے آپ کے ساتھ مسئلے ہی کھڑے ہوں گے، کوئی سولوشن نہیں ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 6، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کبھی بھی فرینڈ زون نہ چھوڑیں۔ جب نیولی میرڈ ہوتے ہیں تو کافی اچھا ماحول ہوتا ہے، جب ہسبینڈ گھر آتے ہیں تو ماحول دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں، بیویاں ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہے، ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، باہر گھومنے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو دونوں اپنے لائف میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ خاص کر ہسبینڈ جب گھر آتے ہیں کہ ان کو گھر میں اچھا ماحول ملے گا، لیکن بیویاں اپنے آپ میں اتنی مصروف ہوتی ہیں، بچوں میں، گھر کے کاموں میں، تو ہسبینڈ کو ٹائم بھی نہیں دے پاتے۔ ٹائم تو کیا، ایک ہنسی مذاق، ایک دو بول بھی نہیں بول پاتے۔ تو ہمیشہ جب ہسبینڈ آئے تو ان کو اپنا موبائل، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں۔ اگر وہ نہ بھی کرے تو ان کا ویٹ کریں، ان سے کہیں کہ مجھے آپ کا ٹائم چاہیے، ہم باتیں کریں گے بچوں کے ساتھ۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے ہمیشہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں۔ ماں باپ اگر ان کا ریلیشن اچھا ہو، ہنسی مذاق والا ہو، تو بچوں کا آٹومیٹکلی نیچر اچھا ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ ہی روڈلی بیہیو کرے ایک دوسرے سے تو بچے بڑھتے بڑھتے ان کا یہ بیہیویئر ان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ماحول کو اچھا رکھیں تاکہ آپ کا ہی گھر اچھا ہو، آپ کے گھر کا فیوچر اچھا ہو، بچے اچھے ہو، تو آپ کا ریلیشن شپ اور بھی اچھا ہوگا، آپ آٹومیٹکلی ایک اچھی پرفیکٹ وائف ہوں گی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی لگی ہے، میری چھوٹی سی محنت۔ اگر کوئی بھی پوائنٹس آپ کو اچھی لگی، آپ کی دل کو لگی، تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے گا، اور ایک اچھی سی کمنٹ کریے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔